روزهای دوزندگی بود. من نکی پولی بود از سبب شرایط نبودنش من نمیتوانستم با اونجا درآمد از خود کنم. من آرزو داشتم که دیزاینری کلام شوم. بعدا فهمیدم که اینجا رایگان کارخانه شده است مخصوصا برای دوزندگی. بعدا آمدم در اینجا خودم رو نام‌نویس کردم. 2 ماه شد من آمده در این کارخانه همچون شاگرد خودم رو داخل کردم. من مخصوصا خودم میتوانم کورتا دوخته، پاپو، سومکا، فرمای مکتبی، کاستوم بروک، или сарафан همه چی را دوخته میتوانم. بولیش، توقچه، украшения کرتا، بروک، همه چیزها اینها از دستم میبیاد. دخترها وقتی که اومدن اقلا سوزان قبیله نمیتونستن. بازی به حواس کار میکنن، هم خیلی به حواس کار میکنن. 30 نفر طلبه 15 کس از ساعت 8 تا ساعت 1 با از ساعت 1 تا ساعت 4 ماتریالایی که باید ما پرداییم و نمیپرداییم توقچه تیار میکنیم، سومکو تیار میکنیم. این галстук материали که هیچ کار نمیه уже остаткай اینمی юбка و سومکوهای ما همین را تیار میکنیم. ما یگان چی نمیپردیم. این سومکو را ما مدتی همین 1 ساعت هم نمیکشن، نیم ساعت تیار میکنیم. уже она и сумкаш вақти нақл кардам ҳама ханда ай ҷинсе ки уже бояд мепартофтем ҳам тайёр шудага ай спецовкаи кор мекунад стройкада кор мекунад айну тайёр шудага. Этот проект доходоприобретающий, который дал женщинам и молодежи шанс изменить свою жизнь к лучшему. То есть, например, каждая женщина, проходя курс обучения, они на будущем уже планируют бизнес-план, то есть создают группы, которые могут сами по группам работать. Проект на сегодняшний день обучала более 75 человек, то есть женщин и молодежь по Хатлону, по городу Бухтара. На будущем планируем обучать более 150 человек. Мы в этом году провели тренинги среди женщин мардикоров, которые собираются на рынке труда города Бухтара. Среди них мы освоили тому, что женщины действительно хотят обучаться швейному производству, но не имея возможность обучаться. Наш проект даст возможность женщинам мардикоров, в том числе женщинам молодежь по Хатлону, изменить свою жизнь к лучшему. Это все девушки сами сделали, помогали мастеру. Заказ принимали вместе они шили. Это занимало 2 дня. Заказ еще на 100% не готова, но девушка еще делает вот здесь жемчуга, чтобы на 100% был заказ готово, и мы можем отдать заказ клиенту.